So yun, what's up mga idol, nandito tayo ngayon sa boundary ng Suyat Tagudin. Naghihintay tayo sa mga Evo All-Star Team Graffiti. Suot natin. Dito tayo maghihintay. Yan, Suyu at yan sila. Baka sakaling mapainto natin. Kahit ilan lang, basta may mapainto lang tayo. Grabe, kanina 20 minutes na sa kandun sila, kaya maghihintay tayo. Ayun, grabe. Mga Evo All-Star mga idol, oh. Ayun sila, oh. Naglolomi. Ayun si Boss M. Ayun si Joe. Boss M. Boss M. Moto Anjo. Moto Anjo. Anjo. Oo. Big shout out Moto Anjo. Like and subscribe natin siya guys. Support natin lagi yung local. Thank you. Moto Anjo. Moto Anjo. Moto Anjo, yan. Shout out po. Salamat po sa support. Ay, palagi. Thank you, boss. May kaila. Oo, may kaila. Moto Anjo po. Pa-shoutout naman Moto Anjo. Ha? Moto Anjo. Hi po, Moto Anjo. Okay. Ano na? Kamangga. Nawan ti mangga dito. Nawang manmanukal lang. Eh. Di nag-comment ka niyan, PSM Tumera. Ha? PSM Tumera. Pakboy, oh. Pakboy. Richard Pakboy. Miss Crystal Bell. Oh. Video na lang para mas maganda. Yan. Video mo. Hi, TS. Si Pakboy. Oh, Pakboy. Ayun mo. Step 5 yung Fabian tsaka Jawo. Lipat Jack. Pabomba. Pwede. Pabomba. Okay. Step 5. Crystal Bell. Wow! Uy, Amorman. Uy, Pakboy. Oh, Pakboy. Ayan siya.